ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ଚୁଡ଼ାରେ ତିଆରି ବାମ୍ଫ ପିଠା ସେ ଜଳଖିଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବନେଇବା ଚଟପଟା ଟମାଟୋ ଚଟନି। ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ବନେଇବା ବି ସେତିକି ସହଜ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ବି ଏମିତି ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ହେବ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ନିହାତି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚୁଡ଼ା ଦରକାର। ମୁଁ এই ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପ କରି 1 କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ଆପଣ ମାପ ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇ ଗିନାରେ ମାପ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ। ପିଠା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ମୋଟା ପତଳା ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ନେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବାଛିକି ନେଇଥିବେ। ତାପରେ ଚୁଡ଼ାରେ ଭଲ ପାଣି ଦେଇ 2 ରୁ 3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଚୁଡ଼ାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବତୁରେଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୁଡ଼ା ଫୁଲିଯିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚଟନି ବନେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି 1 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ 1 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି, 1 ଚାମଚ ବିରି ଡାଲି ଦେବା। ଚଟନିରେ ବୁଟ ଡାଲି ବିରି ଡାଲି ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି ହାଲକା ଭାଜିବା। ତାପରେ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଜିରା ଦେବେ ନାହିଁ, ଡାଲି ହାଲକା ଭାଜି ଯିବା ପରେ ଜିରା ଦେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଜିରା ଦେଲେ ଜିରା ପଡ଼ିଯିବ। ଡାଲି ଜିରା ହାଲକା ଭାଜି ଯିବା ପରେ 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 1 ଛୋଟ ସାଇଜର ପିଆଜ ଦେବା। 1/2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, 3-4ଟି ରସୁଣ ଦେବା। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ହାଲକା ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଲକା ଭାଜିବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ 2ଟି ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ଗଳେଇ ନେବା। ଚଟନିର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ରର ନାଡ଼ ଦେବା। ଏଇ ନାଡ଼କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚଟନିରେ ଦେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଟମାଟୋ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଚଟନି ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ପାଣି ମରିଯିବା ପରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲେ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଆଉ ନରମ ବି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଚଟନିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ତେନ୍ତୁଳି ଦେବା। ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚଟନି ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ମସଲା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେବେ। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚଟନି ବାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଧୋଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ଚଟନିକୁ ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବା। ଚଟନିକୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ ଯେକୌଣସି ପିଠା, ଇଡଲି, ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି ଏଇ ଚଟନିକୁ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ତଡ଼କା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତଡ଼କା ଲଗାଇବା ପାଇଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 1/2 ଚାମଚ ଛୋଟ ଦାନା ବାଲା ସୋରିଷ ଦେବା। 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। 1/2 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ଦେଲେ ତଡ଼କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ବୁଟ ଡାଲି, ଜିରା, ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ହିଙ୍ଗୁ ଶେଷରେ ଦେବେ। ତଡ଼କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତଡ଼କାକୁ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗରମ ତଡ଼କାକୁ ଆଣି ଚଟନିରେ ଦେଇଦେବା। ଚଟନି ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚଟପଟା ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଚଟନି। ଏଇ ଚଟନିକୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି 4 ରୁ 5 ଦିନ ଖାଇପାରିବେ। ଚଟନି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। 5 ମିନିଟ୍ ଚୁଡ଼ା ବତୁରିବା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଆଜିର ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ କେବଳ ଚୁଡ଼ାରେ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଚୁଡ଼ାକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ସୁଜି ଦେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଆମେ 1 କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଥିଲେ, ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି 3/4 କପ୍ ସୁଜି ନେବା। ତାମାନେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସୁଜି। 1 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍, 1/2 କପ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗିନାରେ 1 ଗିନା ଚୁଡ଼ା ନେଇଥିବେ, 1 ଗିନାରୁ ଟିକେ କମ୍ ସୁଜି ନେବେ। ଏଇ ଭାଗ ମାପ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇ ବତୁରେଇ ରଖିଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ନେଇଥିବା ସୁଜିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 କପ୍ ଦହି ଦେବା। ଦହି ଦେଲେ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିବ, ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମ ରହିବ, ଜମା ଶୁଖିଲା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦହି ଖାଉନଥିବେ, ଦହି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଦହି ବଦଳରେ 1 ମିଡିୟମ ସାଇଜର ସିଝା ଆଳୁକୁ ଚୁଡ଼ା ସୁଜି ସହିତ ବାଟି ନେଇପାରିବେ।
जदि आलू देबे नाही गोटे कप हल्का गरम पानी सहित फाळे लेंबूर रस भी दे परिबे। दही बेसी खटा देबे नाही। प्रथमे सेमिति बाटी आनिबा। एबे देखंतु पिठौ बहलिया अछि सेम कप रे माप करी आउ आधा कप पानी दबा। ए भाग माप मने रखिबे पिठा पूरा परफेक्ट हबो। पानी दे सारिबा परे टिके गळे नेबे नहले बाटी परिबे नाही। तापरे हमें बाटी आनिबा। पिठौ देखंतु एमिति बहलिया रहिबो। पिठौ याठारु पानी हे गले आपण माने पिठा बनै परिबे नाही। एतिकी बहलिया रहिबो किंतु चिकन भाबरे बाटी आनिबे। एबे ए पिठौ रे आमे स्वाद अनुसार लूण दबा भलो भाबरे गळे नबा। आपण चाहिले एमिति रे ए पिठा को बनै परिबे किंतु ए पिठा को आमे आउ टिके टेस्टी बनेबा। ए पिठा रे आमे टिके तड़का लगेबा जहा द्वारा पिठा खाइबा पई आहुरी बढ़िया लागिबो। गोटे छोट चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा चामच जीरा, आधा चामच छोट दाना वाला सरिष, गोटे छोट चामच धला राशि दबा। कला राशि देले भी चलिबो। राशि देले पिठारे खाइबा पई बहुत बढ़िया लागे। एई समय रे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। गोटे कंचा लंका छोट छोट करी काटिकी दबा। आधा इंच रो अदा को छेचिकी किंबा करिकी देबे। अदा कंचा लंका तड़कारे देले पिठारे खाइबा पई बहुत बढ़िया लागे। 5-6टी भृषंग पत्र को छोट छोट करी काटिकी देबे। गोटा देबे नाही, पिठारे खाइबा पई भल लागिबो नाही। अदा भल भाबरे सिझी जिबा पर्यंत भल भाबरे भाजिबा पर्यंत आमे तड़कारे भाजी नबा। अदा कंचा रही गले पिठारे खाइबा पई भल लागिबो नाही। सब जिंस को भल भाबरे भाजी सारिबा परे आमे तड़का को बाहर को आनी पिठौ सहित गळे नबा। एई तड़का देले एई पिठार टेस्ट आहुरी बढ़ी जाए। आपण माने निश्चय भाबरे देबे। पिठौर फाइनल कंसिस्टेंसी देखंतु एतिकी बहलिया रखिबे। याठारु पानी करिबे नाही। पानी कले पिठा भल भाबरे हेई परिबो नाही। पिठा बनेबा पूर्वरु चलंतु पिठा को सिझेबा पई बंदोबस्त करिबा। एमिति गोटे कढ़ई रे टिके अधिक पानी नेबे। पिठा को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। अल्प पानी देले पानी बहुत जल्दी सुखी जिवो। पानी भितरे जदि आपण मन पाखरे स्टैंड थिबो स्टैंड रखिबे। जदि स्टैंड नथिबो एमिति गोटे गिना रखिबे किंतु गिना भितरे अल्प पानी देई रखिबे। अल्प पानी देई गिना रखिले गिना पानी रे भासीबो नाही। एबे आमे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी पानी को फुटिबा पई छाड़िबा। पानी फुटिबा भितरे पिठा को सिझेबा पई गोटे गहरिया स्टील प्लेट नबा। प्लेट रे अल्प तेल देई आमे प्लेट को भलो भाबरे ग्रीस करिबा। प्लेट रे अल्प तेल देले पिठा हेई सारिबा परे प्लेट रु इजिली बाहरी आसीबो। दर्शक बंधु रेसिपी पसंद आसिले निश्चय गोटे शेयर करिवे। एबे पिठारे भलो बास्ना भलो टेस्ट पई आमे अल्प धनिया पत्र दबा। भलो भाबरे गळे नबा। पिठौर फाइनल कंसिस्टेंसी देखंतु एतिकी बहलिया रहिबा दरकार। जेहेतु आमे ए पिठा को इंस्टेंट बनेबा पिठा को फुलिबा पई गोटे छोट पाउच इनो फ्रूट सॉल्ट दबा। जदि आपण मानो पाखरे इनो नथिबो इनो बदल रे आधा छोट चामच रु टिके कम खाइबा सोडा बा मीठा सोडा भी दे परिबे। मु किंतु सजेस्ट करिबी सोडा बदल रे आपण माने इनो दियंतु। इनो दे सारिबा परे गोटे रु 2 चामच पानी दे दबा। इनो एक्टिवेट हे जिवो। इनो दे सारिबा परे पिठौ सहित भलो भाबरे गळे नबा। इनो दे सारिबा परे पिठौ को आ बेसी समय बाहर रखिबे नाही नहले पिठा भलो भाबरे फुलिबो नाही। पिठा खराब हे जिवो। सांगे सांग आमे प्लेट रे दे दबा। प्लेट को टिके टैप कर नबा। तापरे पानी फुटी जिबा परे आमे गैस रो फ्लेम लो रखिबा। ध्यान रो सहित प्लेट को रखिबा नहले हाथ रे बांफ लागि जिवो। प्लेट रखी सारिबा परे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी मीडियम फ्लेम रे 15 मिनिट पर्यंत पिठा को सिझेबा। जदि लीड रे होल थिबो टिश्यू पेपर दे बंद कर नेबे। बांफ बाहर को आसीबो नाही। 15 मिनिट परे एठी हम पिठा को देखंतु। पिठा फुली पूरा थाली ऊपर को उठी आसीजे। गोटे फर्क साहाय्य रे पिठार मझी रे चेक करिबा। देखंतु फर्क पूरा क्लीन अछि। हल्का हल्का लागिले भी किछि असुविधा नाही। बाहर को बाहर करि आनिबे। पिठा ठंडा हला परे देखिबे पिठा भलो भाबरे सिझी जाइथिबो। पिठा को पूरा ठंडा हेबा पई छाड़िबा। ठंडा हला परे छुरी रे अल्प तेल लगेई आमे पिठा को काटी नबा। एठी पिठा को मु ट्रायंगल शेप रे काटी नेली। आपण मानकु जेमिति शेप पसंद छोट बड़ आपण माने काटी परिबे। काटिबा समय रे देखिकि जानि पारुथुबे पिठा केते नरम हेछि बोली। थाली रो चारिपट रु भी छुरी रे आपण माने भलो भाबरे बाहर करनेबे जा द्वारा पिठा इजिली बाहरी आसीबो। शेष रे पिठा ऊपर अल्प धनिया पत्र दबा। पिठा देखिबा पई सुंदर लागिबो। तापरे देखंतु पिठा को मु बाहर को बाहर करि आनली। पिठा इजिली बाहर को बाहरी आसिला। पिठा देखंतु केते नरम हेछि। सब पिठा बाहर को बाहरी आसिला। थाली पूरा क्लीन अछि। वीडियो रे शेयर करथिबा सब टिप्स फॉलो करी आपण माने पिठा आ चटनी बनांतु। केमिति लागला निश्चय कमेंट्स करी जणाइबे। आज पई रहिली पुणी देखा होबा नया रेसिपी रे। धन्यवाद।